Welcome back to Beyond the Pause. Hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang kisahnya dekat dengan kita semua. Especially to us who has gone through grief, motherhood, and the changing relationship that we have with our body. You know her as a wife, the mother, and also a performer, but today we're listening to a different version of her that nobody knows about. After giving birth, losing her mother, her godfather, and also her own father, Audrey turned to food for comfort. And just like many of us, her body changed as a reflection of everything that's happening inside of us. Right? Yes. Correct. But what happens after you lose all that weight? Your confidence comes back. But what happens when that confidence actually changes the way you see things in life, in your marriage, and everything else around you? Hari ini kita akan dengar kisah dari Audrey tentang kehilangan, tentang pelarian, dan tentang validasi. Dan termasuk transformasi. Yes. Jadi hari ini di Beyond the Pause kita ada Audrey Singgi. Welcome Audrey. Halo. Dari tadi sembunyi di balik. Yoi. So welcome to Beyond the Pause. Hello guys. Welcome. Audrey, thank you for being with us today. Thank you Walaupun for kita, having me. Thank you. Walaupun kita beberapa kali ya harus Harus reschedule. No, it's not only your fault. Kita juga sempat Audrey kayaknya kita minggu depan ya gitu. Terus kemudian dia masalah dengan mata ya. Itu kenapa sih? Jadi lagi coaching padel. Lalu di salah satu ya mungkin itu salahnya ya guys. Kalau misalnya kalian kurang tidur, I don't recommend you guys untuk play sports karena konsentrasi tuh nggak setajam biasanya. Dan mungkin karena aku lelah, aku cuma tidur 2 jam tuh kalau nggak salah. Lalu ya bola kencang melayang langsung ke mata sehingga ada abrasi di korneanya, ada di 3 titik abrasi. 3 titik? Iya. Oh my Tapi god. sekarang udah oke. Jadi it took about 2 weeks untuk To recover. Oh my god. Tapi Anyway, sebelumnya nggak bisa lihat. You're looking Tapi very itu good. nggak ini ya, nggak lebam atau apa-apa. Enggak, karena langsung ke bola matanya tuh pas kena. Oke. But anyway, you're looking very good. Thank you very much. Audrey, the reason why we come here today, because we invite you today is kita ngobrol santai, Iya, like how we usually meet up and talk about life and everything else. Ngobrol-ngobrol santai. Santai. You can lift your leg up. It's entirely up to you. Ini Just make yourself Ini comfortable. satu udah. Nah, udah ya. Karena nggak muat ya. Maaf ya. Jadi sebetulnya hari ini kita mau ajak Audrey membahas tentang body image dan menurut kamu itu because we've seen a transformation. Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali, which Aku is good. sendiri agak terkejut dengan transformasi ini. Yeah. Agak kaget yang I didn't think this Would happen? happen, Right. especially at my age. Right. Dimana semua orang bilang metabolisme 40 ke atas tuh udah nggak sebaik Sebaik, dulu. ya. Tapi ternyata bisa gitu. Ternyata bisa. Setelah perjuangan berapa lama? Hampir setahun sih, prosesnya lumayan Prosesnya lama. Lumayan ya, but it's not drastically changed overnight kan. It Enggak takes a sih, while. it takes- But I have this thing. What is body image to you even before motherhood? What is your perception about body image? I mean, Mungkin clarify ini dulu kali ya. Kalau Yeah. Audrey ini ibu dari 2 anak. Correct. Yes. Usia berapa? Satu umur 10 tahun soon, satu lagi baru turn 7. Jadi Nice. 10 dan 7. 10 dan 7. And obviously every majority of mothers who are or who have given birth automatically they blimped up, yeah. They gain a tremendous amount of weight, Tremendous amount. including myself. Sharin, you know? I don't know. Okay. So and to come back to that pre-pregnancy weight it's quite hard. It's not easy, yeah. To some people it's easy, to some people it's not. Yeah. I myself is considered a yo-yo. Yeah, yo-yo. Sometimes naik, sometimes Kalau turun. Audrey sendiri emang yoyo dari dulu atau memang gimana? Jadi, oke, aku kan punya GERD Ya. yang lumayan parah. GERD-nya tuh parah banget. Aku sering banget keluar masuk rumah sakit because of GERD. Right. Nah, jadi ketika aku hamil, I lost weight actually.
Jadi Oke. aku tuh aku kurus setiap hamil. Karena Enak kan ya? ke push. Ya. Makan tuh susah, tidur susah. Sometimes there are times, many times dimana ketika tidur aku harus begini tidurnya, duduk. Ya. Karena gerakan. Ketekan. Nggak gitu. enak kalau baring. Oke. So, nah dari situ tuh aman ya. Tapi begitu melahirkan kan, ketika ya ibu-ibu semua tahu ya kalau kita lagi asi lagi producing, itu tuh laparnya kayak orang Luar gila. biasa. Lebih mengalang-alain orang lagi PMS Ya. gitu yang bener-bener lapar. Apalagi anak pertama laki-laki tuh biasanya nyusuinnya langsung abis semua. And then after that I just ate. Dan I guess lambung aku tuh jadi terbiasa untuk makan sebanyak itu. Jadi ketika asinya berhenti, I'm left with that appetite. Jadi kayak aku tuh merasa makannya tetap harus segitu, tapi kan asinya udah Nggak ada. dan jadi kayak nggak balance. Dan pada saat itu jujur, aku tuh anaknya tuh nggak pernah olahraga ya. Oke. Sama sekali. Tapi Rima pernah lah ajak dia like, iya, we'll see Iya. about Kalau saya juga pernah. Oh ya. Kayak I think teman-teman SMA aku tuh tahu Audrey ini orang yang sangat nggak pernah olahraga. Maksudnya nggak pernah olahraga tuh memang mager. Emang nggak suka olahraga. Oke, Emang nggak nggak suka. senang keringetan. Iya, nggak tertarik terus gitu. aku tuh pernah waktu masih tinggal di Australia, aku join the gym. Right. Terus aku hampir pingsan, so I was so embarrassed. Right. Jadi You don't aku, wanna go through that- I didn't wanna- that- iya, that aku again. nggak mau lagi. Lalu terus teman aku ngajak ikutan kelas gym juga yang loncat-loncatan gitulah. I forgot body combat or Body combat, something. ya. Iya. Dan aku hampir pingsan lagi di depan semua orang. And then I tried yoga dan hampir pingsan Oke, lagi. baru mau ngomong mungkin karena cardio tapi itu yoga. Oke, Jadi nggak kayaknya I was so embarrassed Yeah. karena aku merasa oh gila ternyata aku tuh anaknya pingsanan banget ya and in public gitu. Jadi I decided I'm just gonna walk. That's the only exercase that The probably early exercise. that will not embarrass you. Betul. Ya, kalau di Australia sih masih bisa itu dia. jalan. Jadi awal mula gaining weight itu ketika di Australia kan aku makannya memang banyak. Yeah. Cuman So hang on, let me stop that. When you said mulai gaining weight itu udah sebelum hamil kan? sebelum menikah ketika bahkan. pindah ke Jakarta Oh, oke. Alright. itu pertama kalinya mulai. Weight excuse, oke. Karena aku memang yang kenal aku juga tahu pasti aku makannya banyak banget. Oke. Dan kalau di Australia aku bisa jalan puluhan ribu langkah. Correct. Jadi jalan kaki 45 menit for me it's no problem. Correct. Nah begitu pindah ke Jakarta kan hardly pedestrian Yeah. way. Bukannya nggak mau ya. Bukannya nggak tapi mau. kan sulit. Sulit. Terus kalaupun mepet-mepet banyak diklaksonin mobil. Yeah. Jadi dari situ begitu pindah Jakarta nggak ada form of exercise at all. At all. Jadi and then ya tapi sebelum punya anak masih bisa di maintain. Correct. Begitu punya baby sih That's itu when. lumayan take a toll. Anak kedua sih yang berantakan. Itu aku ngeliat foto-foto ketika baru ketika gaya toddler. Yes. Even I was amazed. Like I didn't even realize how big I was. Sebenarnya nggak big ya. Cuman kayak But were you in the phase? Sorry to cut you. But were you in the phase where when you didn't realize you gained that much weight? However, at the back of your head, ini karena ada beberapa yang Rima sadar gitu kan kalau lihat dari orang merasa kalau mereka itu dengan body image seperti itu, they not refuse. I might be wrong, but they accept that their body is in that manner. But wish that they could be smaller, but just accept the fact that I'm big. Lu untuk ngomong gue itu gede itu you're discriminating or itu kan you're saying that what's wrong with my body. Iya. Do you understand what I mean? Iya. Karena ada beberapa merasa mereka itu mungkin ya kayak plus size, Betul. and they love their body. Iya. Kan it's in the mind at the back of your head. Body positive. Iya, Yeah, exactly. But di belakang mereka sebetulnya pengen lebih kecil, mungkin cuman nggak tahu prosesnya. cara achieve-nya tuh gimana sih gitu. Nah, pada akhirnya mereka
mengeluarkan statement bahwa gue menerima dengan body image-nya gue gitu. Nah, did you ever felt that way, that you accept the fact that Okay. I accepted the fact that I am now bigger. Okay. Kayak ya aku tuh udah nggak pernah belanja dari toko-toko online lagi karena I know they don't have my size. Even though XL-nya mereka tuh pasti XL-nya Asia kan? XL-nya Ya. Asia. Pernah mencoba untuk beberapa cara supaya bisa Diet sih, turun? biasanya Pernah. diet makanan apa Tapi itu biasanya gagal, Syarin. Aku aja melewati Fail. itu. Fail. Aku coba tried so ngerti. many. Ya kan aku juga kadang-kadang Makanya suka akhirnya habis itu, nanya-nanya. oke, aku akan menerima aja. Memang Iya kayak aku ya besar, udah gitu. kayak Sekarang aku memang segede gini. sekarang memang kayaknya segini deh beratnya. Betul. Kayak ya udah deh terima aja emang I'm a plus size. Then I just have to accept it. Tapi ya there are times dimana kayak aku ngeliat orang-orang tuh pakai baju yang ketat gitu, and I could never bring myself. But you know how confident you are? Yeah. Do you know that? Do you realize? Maybe I'm good at faking confidence. Okay, that one I like. I'm just good at That's faking Because that's how confidence. we see it. Iya. Mungkin itu ya bedanya yang orang lihat sama yang Kita rasain. kita Iya, rasain sendiri. betul, Aku pernah betul. bilang ke Rima gini, bingung ya kita lihat Audrey, maksudnya kira-kira berubah berat atau perubahan fisik ini gitu mempengaruhi confidence-nya dia nggak? Soalnya kan dia dari awal juga udah percaya diri gitu loh. Kalau aku lihatnya gitu. Iya. Ya nggak tahu juga tapi gitu. Actually not. It's just kayaknya tuh lebih apa sih istilahnya kayak because I'm a performer. Yeah. Jadi no matter Whatever. whatever happens ketika when you're on stage, Yeah. You leave everything behind. you leave everything behind. So I guess you can see I'm confident when I'm in public. So I'm just trained to Yeah. faking confident karena ketika di rumah I always have to ketika berhubungan dengan Aki, Yes. berhubungan intim, itu lampu harus mati. Oh, Because I do not like how I look. Yeah. Kayak Understand. harus kayak apa ya? There was a joke yang bilang oh ya kalau gelap itu kayak gitar badannya, tapi begitu dinyalain lampunya kayak galon aqua. Astaga. And that hit me pretty hard. Wait, what? From I don't know. where? Where did you get this from? I don't know, kayak ada joke itu, somebody said it And then to they me, kinda like, and it sort of like kayak terpatri di kepala gitu, terus gue jadi yang oh my god. But you know what? It's this is with your own husband gitu ya. Untuk kamu mikir. Yeah, I know Aki loves me and loves my body the way it is. Cuman mungkin dari akunya sendiri aja yang tidak bisa menerima gitu kayak. I mean, I don't mind with the boobs ya. My Yeah. boobs became big. Right. Cuman kayak other Tell parts. me about it. I'm sorry. Oke, terus I understand that part. Iya move on. kan? Yes. Tapi kayak other parts I hated it, dan akhirnya pelarian aku dengan belanja. Yeah. Belanja baju-baju yang gombrong-gombrong. I change my whole style. Right. Gimana caranya tetap bisa keren tapi dengan Yeah. my body size Yeah. gitu. mungkin itu ya yang bikin kita juga terkecoh dan pikir kayaknya Audrey kayak fine Fine aja. happy No, but aja, you gitu. give that aura that I mean we've met a couple of times when you're singing and you know at certain occasions gitu. You portray yourself as this very confident person. However, maybe it's that women bisa kerasa ya. Yes. Di mana you had that, correct me if I'm wrong, you had that moment where ini kan balik lagi ya, mungkin kita agak ke samping Yeah. sedikit ya.
you were at that confident level that we see from outside. However, when Aki, who's her husband, is around, there is a moment where you try to cover as much as something that you don't like. Cover as in like, If let's say he does, jadi gini, sebagai perempuan ya, Yeah. I have been a plus size in a way gitu kan. Buat istri ketika suami itu berkomunikasi dengan perempuan lain, sebetulnya ada masa dimana gue nggak suka sebetulnya karena ada sentuhan tangan atau komunikasi suami terhadap perempuan lain, kita gestur. merasa nggak confident like I'm just fine, padahal gue nggak suka. Am I right to say that? Or wrong? pada zaman itu, Ya. early in the marriages, Insecure yes, ya, itu ada ada insecurity-nya, insecurity ya. gitu. Apalagi terus kayak ketika masa-masa lagi masih menyusui, Ya. terus kan aku lebih banyak di rumah. I Ya. feel like, ya kalian ibu-ibu tahu ya, mau Useless. mandi aja tuh susah Ya. ya. And then you feel so ugly and Right. everything's bloated and nggak bisa berhubungan intim juga karena aku tuh lahiran normal. Ya. Dua-duanya, tapi yang kedua tuh actually both itu tuh created cedera yang lumayan di kedua lahiran itu dan itu membuat aku sedikit traumatized untuk berhubungan intim Ya. karena Oke. ya itu lumayan traumatizing. Jadi there are times ketika Aki pergi gitu terus aku ngeliat ada postingan-postingan kayak oh she's pretty. Ya. Ada But you insecurity. put a ada. very good facade, Audrey. Nggak mengirai? I'm Enggak. trained. Wow. No, because it does affect I believe it affects the marriage sebetulnya karena if you've given birth and you've gained a certain amount of weight, I mean, trust me, we tried so hard to lose that weight. But when your partner or when your spouse is out and about, padahal mereka tuh sebetulnya kerja, gitu Iya. kan. Cuman pada akhirnya kita yang merasa sangat insecure. Walaupun dan this is I reconfirm with Marcel at that point of time bahwa no, I love your body, you're good. Who Yeah. says you're not good? You're fine. Aku suka kok gitu Mungkin mereka juga padahal faking it juga. because this is what Marcel said. Yeah, of course I have to say you look good. Because if not, and then you would think otherwise, right? However, when I shed all that weight, I like your body now. So you don't like the one before? That's actually Right? very similar. Right? I said, so you don't like the one before? What are you trying to say? Excuse me. Nah, itu maksudnya. Nah, cuman dengan kamu kan pernah upload di sosmed kamu bahwa sebetulnya dengan penambahan berat badan kamu itu karena you ada pelarian. Betul. Jadi Can you explain that for us? I have a lot of traumas yang akhirnya aku baru dealt with itu 2-3 tahun belakangan aku baru seek professional help. Dan ternyata tanpa aku sadarin pelarian aku adalah makanan. So that was karena kan ada yang orang olahraga. I obviously don't do sports ya. Jadi aku selalu lari ke makanan dan maybe I got it from my late mother. Right. Karena my late mother itu setelah aku telaah banget, dia tuh sometimes bisa obsessed with food. Dan itu ya nurun ke anak pertama perempuan. Karena I see her. Right. Dan jadi kayak apa ya? Oh, kalau kesini kita mesti beli makanan, kita mesti beli makanan. Padahal Monkey see, monkey sometimes do. we don't need that much food, Yeah. but there's a rush yang aku harus beli makanan. Kayak there's always have to be food. Yang akhirnya kita lagi nggak lapar gitu. Tapi karena ada terlalu banyak makanan, so you just eat it gitu. Apalagi kalau misalnya lagi mulai pusing dikit gitu, ada masa abis berantem lah, argumen atau anak-anak bikin Apapun pusing. perasaan yang lagi dirasain, larinya ke makanan. Lari, aku langsung kayak makan deh.
Tapi itu tanpa sadar kan? tanpa sadar. Yang I bikin didn't realize it. Yang bikin kamu sadar itu apa? Apa titik momen di mana kamu sadar bahwa oh, I actually ran to food for comfort? Kayaknya there was so many arguments dengan Aki, and it gotten to a very very bad point. Ya. Di mana this is gonna be the first time I tell Oh people. my god, thank you. Di mana apa kayak aku gelap, suddenly gelap, and then there's an inner voice that just tells me, why don't you just die? Kayak bener-bener yang apa sih, kayak it was such a crazy experience. It's like your real self itu tuh ada di sini ngeliatin, but then there's a huge shadow Yeah. of I don't know who, but with a very calming but heavy voice that says, you know, kan lo lihat sendiri nih, kayak everything you do is never good enough. It's okay to just die. Just stop breathing. Dan terus dijelasin di kegelapan itu tuh dijelasin anak-anak bisa diurus sama Kung dan Nena. You know, they're such a good family. Mengajarkan norma-norma yang baik. And then Aki bisa lah cari duit ngurusin anak-anak. It's okay, just die. Merinding gue. Makanya aku juga kayak Dan enggak, itu tuh karena itu maksudnya yang jadi aku tuh kayak just passed out gitu karena saking marahnya di tengah-tengah argument. I passed out, and then that voice was like calming me but telling me to die. Like, it's okay, Audrey, because no matter what you do, it's never gonna be good enough, and it's okay. So just stop breathing. And I stopped. Dan jadi kayak that shadow, that's how crazy mental illness can do to you. Jadi karena dia bilang gitu, and then I stop breathing. Like, I'm like, okay, I'm just gonna stop breathing. Nah, dari situ terus aku mulai kejang-kejang, and kayak karena aku kejang-kejang, aku jadi kebangun, and then Aki saw me, and then dia langsung kayak, Audrey, nafas, breathe, karena dia tahu aku udah mulai choke ya, udah nggak bisa, bener-bener I was like, you know, before itu kan bisa di film-film itu kan kalau sebelum mati kan kejang-kejang dulu ya, because you're out of breath, Right. you're out of air. Yeah. But then I was like so ready to die then. Like, I'm just gonna like stop breathing. I'm not gonna breathe. And that voice kept telling me, it's okay, stop. Jangan nafas. While Aki screaming. But then what stopped me was Gaia suddenly came. And she was only, 3, I think. And then she screamed, Ibu! Like, she screamed so loud. Dan di tengah kejang-kejangnya aku, kan kejang-kejang tuh kan kayak kemana-mana gitu. Ujung mata aku tuh ngeliat sosok Gaia. And that's when my voice yang di sini nih baru kayak, Audrey, breathe, begitu kan, stop it, nafas, ayo nafas. Nah, itu tuh kayak berjuang antara suara sama badan untuk kayak, akhirnya aku nafasin. Karena teriakan si Gaia itu, kayak dia bener-bener yang teriak-teriak, and she was crying. So I think that sort of switched. Karena kan kalau mungkin kayak hubungan dengan suami kan berbeda ya. Cuman kan ketika kamu melihat darah daging, Kamu jangan nangis dong. enggak darah daging sendiri berteriak gitu, itu tuh kayak it woken up something in me gitu. Kalau kayak disadarin gitu loh, Audrey, don't. And then that's when Aki said, I think you need to get help, Jin. And I said, yeah, I think I need to get help. And that's Did when you feel that the help that you needed or the cause of your breakdown, I would say, could be because of what's going on around you, whether it's your marriage or whether it's work?
whether there is something that you are not wanting or you've been giving sebetulnya. It's something that Iya, all this kayaknya. while you've been giving but not receiving. Kayaknya itu sih, I think about other people way too much. Kayak what they think of me, kayak terlalu dipikirin semuanya. Aku tuh emang overthinking sangat. Sebagai Gemini, Mei itu emang overthinking ya. Dan I guess didikan dari ibuku juga. Like I'm not trying to say bad things about my late mother, but memang orang pada zaman dulu dan mungkin dari keluarganya dia yang adalah salah satu petinggi angkatan udara. Jadi image is everything. Yeah. The way you dress, the way you look. Dan itu tuh semua tuh dituntut dan diajarkan kepada kamu. Kamu tuh nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Nanti orang bilang apa? Remember that words. Itu tuh Iya, itu ya kata-kata itu begitu keluar dari orang tua itu stuck loh di kepala stuck lo. banget di kepala. Itu Nanti sangat stuck orang di bilang kepala. Iya. apa? Jadi apa-apa kita kayak iya nanti orang bilang apa? Iya. Apa kata? Iya. Langsung gitu. Ntar mereka bilang mikirnya apa? Ntar kamu dipikir ini loh. Ntar kayak. Jadi memang aku terbentuk seumur hidup diajarkan untuk mikirin orang lain. Ya. Mikirnya apa kalau aku gini? Berarti pada akhirnya karena kamu sering memikirkan tentang orang lain, lupa untuk memikirkan diri sendiri. Jadi it's like tumpukan emosi pada akhirnya yang kamu sebetulnya pengen teriak, gue juga butuh Iya. gitu. Gue capek nih, gue butuh. Tapi kayak I wanna be useful for other people. Jadi kayak I always push it to the back of my Right. head until I'm burned out. Dan sepertinya itu ledakan pertama. Jadi ada ledakan pertama. lagi nih. Tapi sebelum yang kejadian yang itu nggak pernah ada episode sebelumnya. Ada. Tapi Kecil. it was minor. Okay. Dan memang ada. There's this voice. Sorry, before I forget. Do you feel, this is probably a little bit out of context. Do you feel you've always been the shadow of Aki? Iya, I purposely put myself in the shadow. See. Kebaca ya? Karena aku pun baru merasakan itu. Enggak sih, sebenarnya bukan baru merasakan. I ignored it. And aku tuh lebih baru kayaknya setelah my father died sih. Itu kan yang paling terakhir meninggalkan papa kandungku. I think that was the time where I felt udah nggak ada lagi nih yang megangin nih, pilarnya dua-duanya udah nggak ada. You're on your own. If something happens to you And you have actually in a way you don't have someone to ngobrol untuk curhat sebetulnya sebagai anak terhadap orang tuanya kan. Jadi di situ tuh aku merasa this is the time for you to freaking step up your game sih. Kayak udah nggak bisa lagi kayak dulu. Nah, di situ aku pun merasa kayak baru aku mengakui kalau selama ini aku tuh menjadi shadownya Aki. Kayak I always stay in the shadow. Not because Aki didn't want me to shine. Cuman I purposely kayak aku dengan sengaja menaruh diriku di bayangan gitu. I don't know why. I feel like ya dia lebih bersinar lah, kayak biarin aja gitu. Jadi aku sendiri pun mungkin ya itu kepercayaan diri aku pun yang diam, yang tanpa aku sadari merasa I deserve to be in the shadow. Gitu sih. Jadi kayak I purposely Because you didn't feel that confidence as well, didn't you? Confident. Wow, benar-benar beda ya dengan yang tampilan luar ya. Because you have to put up an image. Iya ya. Dan pada saat itu Jadi tuh jangan percaya sama Iya. apa yang ditampilkan ya, kadang-kadang memang Benar. berbeda gitu. di dalam. dan juga kan gimana ya? Biasanya tuh kayak dulu 10 tahun yang lalu, it's a bit taboo to talk about things like this. Gitu. It is, Dan ya. again, Sangat. yang adalah didikan dari ibuku, you cannot show your real self to Yeah. the public gitu.
One, it's either people will probably label you as a person that complains, Yes. right? Atau kurang sholat. Iya, lemah iman. Yeah. Kurang iman, gak punya Tuhan. I heard that I way heard too that many before. times. Kamu kurang Kamu- sholat. Kamu nih kayak orang Oke, gak punya Tuhan. bukan. No, we're not Nah, tapi saying it's not. Itu dua hal yang berbeda. But Itu it's yang just the orang mesti answer that sadar. people gives you is like, oh, have you, you get what I mean? Cuman gini loh, Audrey. With the facade that you portray yourself as Audrey Singhi, the bubbly, smiley, that full of life that we see. But I know something, ada yang miss gitu. Nah, dengan transformasi kamu dengan Kejang pertama kali atau mungkin ada yang kedua kali, dengan transformasi kamu dari yang pertama kamu Kejang, ketika Aki bilang bahwa kamu butuh bantuan. Did you seek help after or did you I profess? did langsung. Karena it was even for me, aku tahu itu udah separah itu gitu. Kayak I need to get to the bottom of this, like what Tapi really sebelum happened? terjadi itu udah sempat kepikiran belum? Ada, tapi those were just voices. Iya, Kayak, iya. si Audrey, you're never good enough. Kayak No, apapun. maksudnya udah sempat kepikiran untuk cari bantuan? Enggak, Sama sekali? karena I believe that Oh, whatever I do is okay. just never good enough. Jadi it became my belief. Tapi I still try to please people. I'm a people pleaser. Yeah. So much. Yeah. Dan jadi kayak walaupun ada suara-suara yang bilang lo nggak guna sih, kayak whatever you do is never gonna be good enough. Right. Tapi I keep doing it, I keep trying. And then eventually you seek help. You went to a psychiatrist. And then another transformation, which is your body weight. Right? Yeah. Thanks to Dermalicious. Ini promo nih. Kan I'm gonna openly say it because Dermaster Dermalicious. Karena kita ke klinik yang sama ya. Betul. Di sini kecantikan, kecantikan. Duh, aku merasa left out. Oh ya maaf. Coba mungkin Dermaster bisa minta tolong. Sponsorin ini ya Beyond the Pause. Wow. Jadi anyway, and then that was that change in your body weight. How many kilos did you lose? In total 20 kilo sih. Dalam waktu 1 tahun ya? Dalam Kurang waktu lebih. 1 tahun. Kurang lebih. The new Audrey. Tell us of the new Audrey. The new Audrey, well, Merasa nggak jadi the new Audrey? masih dalam proses. Oke. Karena terus terang, aku baru mulai belajar menerima the new Audrey itu tuh di bulan Mei. Apa itu the new Audrey? April, May. The new Audrey who just not gonna give a F anymore to what people say. What have people been saying? Emang apa sih orang ngomong Enggak, kayak apa? karena selama ini aku tuh selalu overthinking what other people's gonna think if I do this. What other Semuanya people. datangnya dari diri sendiri kan? Sebenarnya dari sebenarnya, aku kan? sendiri. Tapi sebenarnya kamu pernah denger nggak orang ngomong apa? Ada Oh nggak? ya, ada nggak lah. yang kayak masa katanya si ini tahu lu tuh gini Ada gitu. lah. Ada. Cuman itu sesuatu yang aku Atau dari komen netizen. Gue pengen ketawa nih. Atau dari komen netizen misalnya. Atau Enggak, Audrey ada. istrinya gini gitu ya. ya. Pokoknya ada lah gosip-gosipnya kayak oh my gosh, tell me the story. I'd love to hear about it. Karena I'd love to hear about it. iya kan, karena kadang-kadang tuh kayak oh wow, gosipnya luar biasa sekali gitu. Cuman aku walaupun terlihat santai tapi I took it really seriously gitu. Tapi sekarang aku yang kayak you know what? Enggak, bodo amat. Do you mind sharing just one of what kind of affected you that now you don't give a F about it? Kayak misalnya sempat ada gosip-gosip gitu kayak oh, tau gak sih Audrey tuh suka curhat ke orang-orang kalau dia mau cerai sama suaminya, and this was like 5 years ago lah. Iya, 5 tahun yang lalu. Terus kayak from where? Right. But even so, if it's true, so what? It's a marriage that, Iya that it's a sih. phase that Cuman people go kayak, through kan? Di situ tuh
ya aku di warning sama teman-teman dekat kayak just be careful who you talk to gitu. Terus aku tapi cuman aku tuh kayak lebih mencoba mendengarkan kayak, tapi even kayak aku nggak pernah ngomongin soal itu gitu. Jadi agak aneh. Iya, datangnya dari mana gosip ini gitu. Jadi it's weird lah, it's weird. Lalu tentang aku pindah agama, itu juga banyak lah omongan-omongan nggak enak. Terus ya banyak lah yang sebenarnya bisa aku tepis aja, cuman I took it and like keep it here di memori ini gitu. Jadi ya pokoknya aku nggak mau peduli lagi gitu, dan aku mulai mau mencintai diri aku nomor satu. Karena selama ini maksudnya anak-anak juga sekarang udah besar. Kayak I learned that if you don't love yourself first, suami, anak-anak, rumah, the dogs berantakan. Dan I guess it was a moment of awakening sih, dimana kayak akhirnya aku sampai di titik ini untuk benar-benar truly love myself with my new body because I work so hard for it. Dan ketika orang bilang, ya ampun Audrey, kayak gila banget lo bisa sampai segitu gitu. Dan nomor satu yang aku akan bilang, it takes a lot of hard work. Dan perseverance. Dan commitment. Karena there will be days dimana you just cannot, kayak boleh gak sih gue di tempat tidur aja seharian gitu, but enggak, Audrey, kamu udah commit, you wanna do this kan. That's why aku workoutnya di rumah, menggunakan link pilates, link yoga. Jadi aku nggak takut pingsan di depan orang-orang. Kayak sekarang menciptakan trauma tersendiri ya bagian itu kayak traumanya harus dilewati itu. Karena kayak malu banget. Aku malu banget, ya ampun. It was so embarrassing. I mean even yoga, how can you one faith from doing yoga? Yoganya Bikram kali ya? Enggak, cuman emang nggak pakai AC. Cuman kita we were gitu loh. Tapi it's normal kok. I mean if your body is not used to exercise, you have the tendency to pass out. I pushed it way too hard. Then, yes. I think the moment when you want to try something new, you pushed yourself too way. I do. Too hard that I'm just gonna faint. No, but Audrey, what's interesting is this: the new Audrey. Can I say the new Audrey or Audrey 2.0? 2.0. Sama sih sebetulnya ya. 4.0 apa? Karena kan udah 40-an nih. Cuman gini loh, karena kita semua melihat transformasinya gitu, dan terlihat lebih. Karena kan Audrey juga sharing kan di social media. Jadi kita semua tuh ngerasa kayak ikutan di journey-nya juga gitu, yang kayak oke, gitu, gila ya. Dan secara gradual itu kita bisa lihat kayak, aku tuh ngomong gini ke Rima, Audrey kan kayaknya bukan orang yang punya masalah dengan percaya diri ya gitu. Aku bilang gitu. Aku sih ngerasanya kayak kamu ya. Padahal ya. Soalnya kalau di keluarga, betul. Audrey itu salah satu. By the way, Audrey ini adalah menikah dengan sepupu aku, cousin in law. Jadi aku tahu dari dia pertama kali masuk ke keluarga gitu kan. Maksud aku bilang sama Rima, dia termasuk orang yang dari pertama kali masuk ke keluarga tuh kayaknya nggak ada masalah gitu loh. Happy because aja. I have to meditate. Gitu, kayak happy aja gitu, yang kayak nggak ada yang melewati masa-masa kikuk gitu, nggak ada gitu. Terus tiba-tiba aku ngeliat pas berubah, kok nih ternyata bisa ya ada level confidence segini, ini lebih tinggi lagi gitu loh. Iya, akhirnya menerima diri sendiri dan all within me, all my flaws, semua kekurangan, semua kelebihan itu diterima sih. Itu penerimaan diri dan belajar untuk ikhlas. Tapi rasa ikhlas dan menerima sendiri itu kan bukankah karena kepercayaan diri kamu sekarang? Mungkin juga. Mungkin juga. Dan cuma kayak the grief sih. The griefs yang benar-benar mengajarkan dan menampar aku banget sih. Karena itu bertubi-tubi banget kan kejadiannya. Iya, betul. That 2 years dimana akhirnya aku melarikan diri ke makanan, terus karena makan yang nggak benar. Udah gitu dia kan suka masak ya. Iya. Nah itu
ujung-ujungnya kan cuman untuk Buat kamu sendiri. Sekarang masih suka masak nggak tapi? Oh masih masih sih. Cuman lebih ke goodnya aja. Iya. Maksudnya kayak kemarin Soalnya tuh. kemarin nyokap gini, Rit tolong dong pesenin sama Andri. Kayaknya dia udah nggak buka deh. Aku masih buka. Actually I Maksudnya, love soalnya baking. dia olahraga terus sekarang bilang gitu. Kayaknya dia That udah dessert nggak that you masak. do. The tres Enak banget, leches. Iya. Kacau. Cuman gini, karena ini kan sebetulnya perjalanan yang tadi kamu udah explain itu kan adalah first half of that transformation. Ini adalah masuk ke second half of the transformation sebetulnya. Dengan kamu sudah percaya diri, kamu juga terlihat sangat confident, which is good. Because without realizing sometimes what we post is how we actually express ourselves gitu. Dan itu kan terlihat kitanya ke Audrey bahwa you really love yourself right now. You are amazed with how of that transformation that you've gone through. But usually there is something behind that probably not many know, or some would see. Ada yang benar, ada yang enggak. Kalau apa yang Rima lihat, correct me if I'm wrong, adalah hubungannya antara kamu dan Aki. Ketika kamu sudah berubah dengan bagusnya, Iya. karena you are shining even brighter than him now, if I can say, Iya. right? How dia udah ganti kakinya udah gini-gini. Ada sedikit rasa cemas. Kan nggak kelihatan. You are shining way brighter than Aki right now. If I can safely say it. How is that between you and Aki? In terms of your relationship, whether intimate or not intimate, because you want to shine, and it's like this is my time now. It is me. It is no longer you. I just want to do, excuse my French, whatever I want to do right now. You can stay at home. Let me move on. Is that how you feel? Iya. Mungkin secara nggak sadar kayak balas dendam. Balas dendam. Iya. Waktu-waktu yang selama ini Hilang. atau sembunyi Yeah. gitu, dan kayaknya Aki tuh awal-awalnya kaget sih. Yeah. I think he was surprised that I'm starting to wear clothes that fit, yang ngetat gitu. Dan to be honest, I sensed his insecurities in Yeah. the beginning, but there's nothing you can do. Like aku bilang, I'm I'm no longer gonna be the shadow. I'm no longer gonna be the old Audrey. Yeah. This is me now. I love you. Kayak Yeah. you should be happy because now that I work out, I'm more lebih ingin berhubungan ya. Kalau bisa tiap hari sih. Wow, Like, bagus dong. Oh my god. my goodness. Aku support. Apapun. Gua malah fasenya gue capek. Kalau Rima banyak kan ya dari pagi sampai malam. Jadi aku mencoba untuk menunjukkan keamanan itu lewat look. Baik. Gue mau nyari siapa sih? Kayak mau siapa gitu? Kamu ganteng kok. And he's doing the same transformation as Oh well. yes, that's right. Bareng. Jadi kayak agak lucu sebenarnya. Jadi dia insecurity-nya malah lebih ada gitu dibandingin aku gitu. Sementara aku yang kayak mungkin it's a bit, kita masih dalam proses, to be honest. Yes. We're still in the process of dealing with It's fine. these feelings. Karena kan Yeah. baru literally 2 months It's baru fine. yang Yeah. penerimaan ini semua, dan but I did communicate with him. Yeah. Dan itu sebabnya aku sempat melarikan diri dari rumah for 10 days. Itu kayaknya that was the second blow up. Oh, Right. Baru-baru ini dong. Baru-baru berarti. ini. Were you in Bali, was it? Yeah, I was in Bali. Okay, yeah. It was just aku mencoba untuk deal dengan semua kehilangan, all my grief, The baggage grievances, that, yeah. the baggage dari trauma-trauma ketika aku remaja, ketika aku di Australia, there are so many bad things that happen in Australia. Right. Dan aku mencoba untuk deal with all that. Dan aku, karena itu it was a moment dimana mendengar suara anak-anak teriak aja tuh, aku sampai kesiram air panas pas lagi masak.
karena semua tuh triggering banget. Jadi Paham. I needed, kayak aku kayaknya butuh untuk mundur dan mengingat sebenarnya Audrey Stephanie Merina itu masih ada dan she exists. Right. And I'm trying to love the Audrey Stephanie Merina, not Audrey Singgi. I mean, I love Audrey Singgi. This is my life now. Yeah. Cuman kembali ke Audrey yang Lama. anaknya Bapak Bert dan Ibu Tuti. Gitu. Mungkin itu some sort of my cara aku deal with grief aku adalah menerima aku dan mencintai ini loh. Bapak, mak lo tuh udah raise you to be this person. I think it's time, kan mereka udah gak ada nih. I think it's time for you to love yourself. Karena mereka udah gak bisa gitu. Oh my God, I'm gonna cry. No, it's okay. But Let it I go. think I learned to love myself again karena aku tahu udah gak ada mama, papa, dan papi lagi untuk mencintai aku gitu. Karena kalau cinta suami beda ya, Sangat beda. beda banget. Jadi di situ kayaknya that was the time dimana akhirnya aku merasa harus bertransformasi. Are you Do scared, something. Audrey? Scared? I'm not scared sih. I'm actually sekarang tuh lebih yang Dia nangis aja cantik ya. Makanya kita Biar kita positif nih. Dia nangis aja cantik ya. cantik, tapi nangis tetap glowing. oh it's the ini setting spray. Oh iya ya. Spill nanti ya. No, but do you? No, I wouldn't say scared. Sorry, but do you fear what the future will look for you dengan, karena ini adalah transformasi dan kita nggak tahu Kak, mental issue yang kita sebetulnya ada, but we keep fighting against it. Enggak lah, what is it gitu? What is mental problem? What is mental health? What is mental Iya. breakdown dan sebagainya gitu. Cuman ternyata ada, Ada lah. dan kamu masih berproses gitu. Iya masih proses terus. Tapi kita mencoba untuk nomor satu ya, I learned to start communicating what's really on my mind. Right. Jadi aku tuh orangnya tidak suka argumen. I don't like confrontation. Jadi kalau selama itu masih bisa dipendam dan gak usah berantem, terutama sama Aki, I'd rather not. Kayak udah, ya udahlah, let it go. Ternyata let it go itu gak di let go di kepala, dan it became kayak jadi ember yang full sampai akhirnya meledak. Dan ledakan keduanya adalah itu, dimana gak bisa lagi diproses di dalam Ada diri. sempat kamu pengen hanya sendiri aja nggak? Ada. And that's why I left and decided. Dan aku pun sejujurnya pada saat itu aku bilang ke Aki, I don't know what's gonna happen when I come back from Bali. Karena pada saat momen aku blow up itu aku asking for separation. Kayaknya aku udah nggak bisa lagi. Call me a bad mother, call me a bad wife, tapi aku udah nggak bisa lagi. I think I Kayak need itu to walk pelarian away. ibu-ibu istri-istri deh. Iya ya. Kan, excuse me, it's similar to what I saw your video, and when I saw that video, I was like, oh my God, I literally like sebulan sebelumnya tuh I went through the same feeling kayak, is this perimenopause? Dan itu that's when I found out, is this perimenopause atau emang problem yang memang harus diselesaikan? Mungkin But I itu feel like sebenarnya everything bareng. is just Just one, aligned, yeah. dan memang udah, ya apa ya, aku percaya dengan waktu Tuhan ya, God's because I time. had Kayaknya the pas same problem gitu. with you was if I left the world, Marcel is able to handle Seth. He can still find work. It's better for me not to live rather than him, because if amit gitu, if he goes first, then I'm dead. Because how the hell am I supposed? And especially me not being an Indonesian gitu, staying here, where am I gonna find job gitu kan? Nah cuman having that similar thought that mending gue kabur deh, mending gue mulai dari nol, atau sempat bahwa gue mending pisah, bawa set aja mulai dari nol, benar-benar nggak apa-apa gue kerja balik lagi di hotel kayak apa dan segala macam, karena ada merasa I'm never gonna be good enough for everyone gitu. Cuman kalau
buat Audrey kan kalau apa yang Rima lihat itu adalah transformasi di mana kamu eh, body image-nya beda dengan sekarang. Dan kamu itu you are shining way brighter than Aki right now. And you feel that confidence, you love yourself even more gitu. Dan takutnya ya itu bahwa Aki yang merasa nggak confident nih, gitu. Istri gue udah. Is it overwhelming nggak? Ya. Transformasi ini tuh ternyata cukup overwhelming juga nih ternyata buat gue gitu. What if one day you overwhelming tuh lebih I never see myself as someone pretty. By are you the way, kidding? What is wrong I with you? swear to God. Kayak, Enggak, I never see is wrong myself. with you? Percaya nggak sih? Percaya nggak? I'm gonna tell you Kaca di the rumah freaking cembung truth. apa cekung? are you No. crazy? You've got like, hello, your hair itself speaks. Sebel banget deh Sebab gue. banget dia bisa cat rambut, bisa bleach rambut, Kita berkali-kali berapa kali kita Itu selalu tuh ngomong, pelari. That's pelarian, Rima. Syarin. That's why I you can do color good- my hair so many different colors. Karena aku tuh nggak pede sebenarnya. Dan kamu bisa make up muka kamu. Gue gak ngerti deh. Tapi nggak, aku tuh nggak pernah merasa I'm Dia never marah. pretty enough. Itu exactly, makanya I think itu salah satu part of the mental health. Karena aku sering ya di-criticize by my mother. My mother tuh orangnya tuh yang harus sangat dandan banget. Oh my god, I Karena think that's itu- like our generation kind of mom. Iya, Right, like- karena kan Aku mamanya bahkan dia pun pemilihan warna bajunya pun salah. Masih warnanya gitu mulu. every time you walk down gitu ya dari atas, kamu pakai baju itu, kamu kayak orang gila, kayak ngerti gak sih? Iya. Adalah celutukan itu tuh yang Padahal sebenarnya kecil ya, tapi itu masuk loh, beneran. Iya. Tapi Dan- kalau aku tuh iya. ketolongnya karena bokap, justru kebalikannya. Ah. Apapun yang aku pakai, bokap kayak, ih cantik, ih bagus, ih apa gitu. Iya. Jadi itu yang kayak bikin balance. Oke, mau marah nggak jadi. Ini bakal nanti kita ngebahas tentang dia nanti. oke. Nanti episode yang berikutnya. Iya, jadi sampai sekarang pun tuh kayak membeli baju aja nih ya, I still feel so weird buying an M size gitu, kayak nggak mungkin cukup. You're not M. Ya, kaget gue. Sorry. Enggak M demi. You're S. No. I'm an M. You're an S. Enggak, aku M beneran. Karena dia tinggi juga kan Rima, kayak Rima. Iya, tapi kalau waktu gua 62 kilo, gua S. Masa dia kan S dong. Sini kan udah Tergantung naik model bajunya kali ya. Aku nggak Gimana? berani yang meleketet gitu. But anyway, it still feels so weird karena my mentality Yeah. tuh masih XXL gitu. Yeah, Jadi yeah. agak weird. Terus kayak ketika orang memuji, this is so weird. Tapi kalau ketika orang memuji, gila cantik banget sih. Aku Nggak masih biasa kayak gitu. kayak hah, mendingan lo bilang gue pintar deh. Kalau gue pintar, gue tahu I know I'm smart. So, kayak, but kalau like this, pretty itu kayak really masih ada. Iya, Makanya paham. aku bilang transformasi ini tuh masih aku proses juga gitu, kayak it's still so weird. Yeah. With this new body image, automatically people see the changes and aura itu nggak bisa bohong ya, Oji. It's beautiful. Thank you. It's nice. Thank And the fact that people are accepting you, it can be cruel sometimes. Yes, it can be cruel sometimes. People are accepting you because it's the new you. It's the wow. People are inviting you to places. It's actually a good thing. But at the same time, do you feel that it becomes something that's very challenging karena lu sebetulnya mau nggak mau lu harus stay. Iya. Ya, maintain Maintain this. sulit. Betul. Nah, makanya aku lebih ke ngelihatnya tuh sekarang lebih, I found the love in exercise. Yay! Sudah menemukan olahraga yang cocok. Jadi kita tanya nih Akhirnya. kapan dia mau pound. Hah? Oh, nah itu gue masih deg-degan. Kayaknya Kayaknya sama kita biar kalau dia pingsan depan kita doang. Gue ya, bilang sih, pingsan. Malah iya, kita- asli gue kayak, kayaknya gue sempet tanya ke lo kan, kayak, Bo, kalau misalnya gue di tengah-tengah gak kuat, gue boleh berhenti gak sih? Or Boleh. you're not gonna scream at me like, Audrey, come on Audrey, like, no.
aku tuh takut pingsan gitu. Cuman I would love to try pound karena sekarang kan udah mulai terbiasa dengan exercise ya, udah padel, udah tenis. Ya. Makanya jangan suka mengkritik orang yang senang olahraga atau lagi giat-giat olahraga. Kita nggak pernah tahu ya apa yang mereka hadapi, mereka jalani gitu loh. Jadi appreciate aja. Betul. Jadi kalau kita posting-posting itu nggak apa-apa, biarin aja. Kalau nggak suka skip aja. Yes. Udah. Betul. So who is this new Audrey? Somebody who learn to accept her and her flaws, to love herself completely, dan mencoba everyday, mencoba menjadi yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kalau misalnya one day I messed up or I'm do something wrong, I'm gonna try again the next day. I'm trying to be as positive as I can. I'm trying to be as zen as I can. Aku nggak mau lagi rumah tangga berantemnya tuh yang sampai menjadi ledakan yang seperti Tapi itu kan semua transformasi, maksudnya fase-fase Iya. dalam hidup ya. Betul, cuman I guess this is all part of it gitu, Penyesuaian lagi. karena semuanya kembali ke diri aku yang dengan the new Ya, body. Tapi dari tadi kita nanya aki. Tapi anak-anak gimana? Anak-anak sih Melihat nggak, merasakan nggak ada perbedaan? merasakan Ibu kok kayak mereka yang kayak mereka lebih ibu, you look so pretty. Kayak ya mereka happy lah. Ya. Mereka juga happy kayak wow ibu, baju ibu so big. Waktu itu aku sempet nyobain. Ya. Ibu, itu bajunya kegedean. I think you need to give it to other people. Oke, gaya. Oh, she can join our garage sale next time. Ah yes, I would love to. Yes. By the way, And by the way, it's lumayan loh. iya. itu Aki udah marah-marah soalnya di rumah Oh kayak. gitu. I think you need to get rid of so many Menarik. clothes. Menarik. Oh, we can invite you definitely. Boleh, Ternyata boleh. they are orang-orang yang datang untuk belanja banyak ya, untuk di-resell lagi ternyata. We Okay, just okay. found out about. Oke, udah melenceng. Oh yeah, I'm sorry. Let's go back to the subject again. If your younger self could see you right now, what would you say? Or what would she say? Oh, she would be so proud that I went through all this bad things. Karena akhirnya dari semua bad things dan pelajaran-pelajaran hidup, you became a better version of yourself gitu. Dan aku selalu berpegang pada pesan dari my godfather gitu. Even though you're a woman, you have to be as strong as men. And if you ever jatuh, Get back up. you get back up like straight away. Yeah, give your time to cry a bit, sulk, be your weak self, but then you get up. Gitu. Dan my godfather juga selalu bilang, when you reach the bottom, there's no other way but up. So itu yang selalu aku ulang terus. And what would you say to probably the women who are probably going through the same or similar phase as you right now when it comes to yang nggak harus dengan grieving ya, tapi adalah Sedang proses melalui proses body image-nya, sedang dengan menerima berjuang. ya berjuang Betul, itu betul. sih. Ini sebenarnya penyakit banyak ibu ya. Ketika baru punya anak gitu atau punya anak, nomor satu tuh yang didahulukan anak-anaknya, but you're wrong. Yang harus di nomor satu kan adalah diri kita sendiri. Whether it's, if you see a blush, ini kan sebentar lagi 7 Juli ya, banyak sale di mana-mana. Buy a blush, buy a lipstick, blush dan lipstick that you like. Karena sometimes especially when you just give, masih bayi ya anak-anaknya, itu aku tuh nggak ada waktu untuk dandan. You make time for yourself. Always make time for yourself, whether it be 5 minutes, 10 minutes. Look good for yourself. Karena dari situ itu tuh menghibur banget loh. Ternyata kayak kita nggak menyangka just a simple blush Cuma or makes a like huge difference. you buy a nice lip gloss, lipstick. Terus Langsung lo ngaca tuh kayak kok gue kayaknya lebih cerah ya. Dan itu bisa memperbaiki mood. ya, itu betul. Sesimpel itu. Jadi Gue masih belajar sih itu. Masa aku Masih malas. lumayan efek banget. Cuman ternyata. sekarang udah belajar untuk pakai lip tint. yes.
Lifting Lifting itu sangat doang. membantu sekali ya. Lumayan ada ping-pingnya. Kalau nggak kan Betul. Memang Karena- iya sih. Karena Kalau lagi apa ya? lagi ngedrop, Betul. dandan. Dan look good for kalau yourself. gue ngedrop gue di kamar aja. Kalau Nah, aku aku suka salah, aku itu senang salah dandan. satu yang sahabat aku ada, dia itu bahkan di rumah, dia kan kerjaannya dari rumah kan, jadi buka laptop pasti dia kerja di rumah. Dia selalu pakai lipstik merah. Lipstik merah on. I have to learn that. Tapi ternyata memang ngaruh loh. Ngaruh. Iya. Langsung oke, aku ready. Iya. Tapi kayak Audrey kalau Tapi nggak pakai pakai apa apa? juga cantik dia. I look No, don't complain. Terima kasih gitu You aja. just say thank makasih. you. I know it's so hard for me to accept compliment. Yes, just say thank you Thank very you, thank much. you. You're super, especially her hair. It's never like wrong hair day. Karena selalu lurus. This is my real hair. Gitu Ya kayak kan, makanya. terlalu lurus aja gitu. But Audrey, thank you so much Thank for you. taking your time, for agreeing to do this, because not everyone berani untuk ngomong, apalagi kalau urusan dengan private. This is nothing. It's no pun intended ya, bukan untuk menjatuhkan atau Yes. apa. It's not to disrespect our partners atau apa, but this is true what we women go through, whether it's transformation, whether it's a phase in life, whether adaptation with ourselves as women, like we've mentioned before about perimenopause, or whether it's a mental breakdown and segala macam. But it is very important for us to share, because only by sharing that we feel the burden that is lifted, whether it's a little bit or a lot. And I think we women are able to speak up, Betul. gitu. Not hanya di behind closed doors ya, tapi lebih ke an education that we're not alone. Betul. So Audrey, thank you so Thank much. you so Audrey. much. Terima kasih. Dan kepada penonton, to our viewers, I hope today's episode gives us something to think about. There's a light at the end of every tunnel. Yes. That seek help if you do, because Yes. it's not wrong. It's not embarrassing to it's seek not help. embarrassing to seek help ya, untuk cari pertolongan ya. And always remember, like what Audrey said, is always love yourself first before loving others, because in order for us to love ourselves, then only are we able to provide that love to other Yes. people. I hope it's very informative and educational for all of us today, and for all of you out there. Sampai ketemu di episode berikutnya. This is Beyond the Beyond the Pause. Pause.